कम तेल बिना मसला रे जदि रेसिपी बनी खाइबा को चाहूचंदी वेट लॉस करिया को चाहूचंदी ताहले आपण मानक पई एई रेसिपीटी देखिबे एई झटपट भी बनिबो बिना झंझट रे बिना तरकारी रेसिपीटी बनै खाई परिबे। तो फुल वीडियो को वॉच करंतु। तो चलंतु लेट न कर रेसिपीटी आज आमे प्रस्तुत करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ पेन झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो देखंतु एठी किछि पनीपरिबा नेछि आलू गाजर पुनी झुडुंग फूलकोबी नेछि आ कंचा लंका नेछि 4 रु 5 पीस। आपण मानकु जो भी पनीपरिबा पसंद आपण माने एठी ऐड करि परिबे। तो पुणी देखंतु एठी मु मुग डाली आ हरड़ डाली को मिक्स करी हाफ गिना नेछि। तो आपण माने जेतिकी बनेया को चाहिबे से अनुसार एठी क्वांटिटी नै परिबे। तो जेकोसी गिना बा कप रो मेजरमेंट रे आपण माने बनै परिबे। एठी गोटे गिना रे मु हाफ गिना मुग डाली कांदो डाली मिक्स करके हाफ गिना नेछि आ गोटे गिना नेछि चाउल। तो एबे आमे सेथिरे ऐड करदबा पानी। पानी को ऐड करी आमे किछि समय आकु टिके बतरे दबा जेमिति कि चाउल पुनी डाली सब जेमति बतरी जिवो पूरा 5 मिनिट पई ही रेस्ट पे रखिबा अधिक समय बतरेबेनी। तो पुणी थरे टिके भले से मिक्स कर देबे। जेहेतु करंट पड़िला देखंतु टिके अंधारिया देखा होची किंतु टिके एडजस्ट कर देबे। तो आपण माने फुल वीडियो को वॉच करके बनांतु देखिबे बिना झंझट रे बनै के रेडी करि परिबे। आ कम तेल बिना मसला रे भी बनै के खाई परिबे, बहुत बड़ा टेस्टी भी लागिवो। तो एबे हमें गोटे डेक्ची नबा सेथिरे ऐड कर देबा रिफाइन तेल। आपण माने जेति तेल खाइबा पसंद करंती से अनुसार तेल ऐड करिवे। तो तेल बदल रे जदि आपण माने घिओ ऐड करिया को चाहिबे ताहले भी घिओ गोटे चामच ऐड करि परिबे। जेहेतु ओजन कमिबा पई वेट लॉस पे आमे बनौचंदी तो मु सेहिति में तेल एठी मु तेल ही अल्प टिके ऐड करची, घिओ को स्किप कर देची। तो गोटे चामच सेथिरे जीरा ऐड कर दबा। जीरा को किछि समय टिके फुटिबा को दबा। जीरा फुटी सारिबा परे आमे सेथिरे ऐड कर दबा कंचा लंका। कंचा लंकार फ्लेवर देखिबे एथिरे बहुत बढ़िया लागिवो। तो आपण माने चाहिले शुखला लंका भी ऐड करि परिबे। एठी कंचा लंका पूरा पूरी ऑप्शनल अछि। तो आमे बिना लंका गुंडरे भी प्रस्तुत करिबा सेहिथि मु नेछि कंचा लंका। कंचा लंका को किछि समय टिके भाजिबा। भाजी हेई सारिबा परे आमे जो पनीपरिबा सब कटिंग करिके धोइकी रखिथिले से पनीपरिबा सब ऐड कर दबा। देखिबे विटामिन रे पूरा भरपूर मात्रा रहिबो। जो माने देखिबे छुआ मानकु भी बनेकी देबे ना से माने भी बहुत पसंद करिवे, बहुत बड़ा फ्लेवर भी आसे। तो आउ दुईटी देखंतु तेजपत्र मु ऐड करिया भूली जाइतली जेहेतु तो जीरा ऐड करिबा समय रे मु सेति तेजपत्र दुईटी एथिरे ऐड कर देइछि। पुणी थरे टिके भले से आको मिक्स कर देबा। मिक्स करिकरी आको टिके लो टू मीडियम फ्लेम रे टिके पनीपरिबा टिके भाजी दबा। आमे पूरा भाजी हेई सारिबा परे हल्का सेथिरे आमे ऐड करिया। मु एथिरे आउ किछि भी गुंड मसला टोटाल भी ऐड करिनी, पूरा पूरी सिंपल तरीका रे बनेइछि। तो किछि किछि समय रही रही के देखंतु एभली प्रोसेस रे टिके मिक्स करूथिबे नले देखिबे तळको पूरा लागि जिवो। तो एभली प्रोसेस रे पनीपरिबा टिके भाजीबा द्वारा कोन टेस्ट को से बढ़े देइ थाए। तो आउ टिके आमे कलर पई बोली एथिरे ऐड कर दबा हळदी गुंड। तो केवल हळदी गुंड ही ऐड करवा एथिरे आमे। तो आपण माने चाहिबे जदि एथिरे लंका गुंड भी ऐड करि परिबे जदि राग खाइया पसंद करंती। जेहेतु मु एथिरे कंचा लंका ऐड करछि आउ जेहेतु बिना किछि गुंड एथिरे ऐड करि आमे प्रस्तुत करिवा बा लंका गुंड कि मसला गुंड सेथिबे मु अल्प टिके केवल हळदी गुंड ही ऐड करछि आ कंचा लंका रे ही बनौछि। ए रेसिपीटी कंचा लंका जदि ऐड करिवे तार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया लागे। तो आपण माने ए ट्रिक रे थरे बनांतु देखिबे सबुबेले बनै खाइया को इच्छा हो। एमितिरे भी झटपट बनिकी रेडी हो जाए। ये पूरा देखिए तरकारी भी दरकार नहीं आउ एमितिरे भी बहुत बढ़िया टेस्टी लगे रेसिपीटी। आ पूरा देखिए 15 ରୁ 20 मिनट भितर आपण मैंने जदि प्रेसर बनाउछंदी फटाफट बनिकी रेडी हबो। आ जदि डेक्ची रे बनाउछंदी ताहले 20 ରୁ 25 मिनिट टिके लागिवो। तो पुणी थरे टिके भले से आको मिक्स कर दबा। तो देखंतु केते सुंदर भी देखा होची। आ देखंतु फ्राई भी हेई सालानी, कोबी गुडा को टिके हल्का गोल्डन कलर हेई साला। तो एबे आमे से चाउल पुणी डाली को टिके भले से 2 ରୁ 3 थर क्लीन करी टिके धोई दबा। धोई सारिबा परे आमे से पनीपरिबा रे से चाउल डाली को ऐड कर दबा। आपण माने जेतिकी चाउल डाली रे बनेया को चाहुचंदी पनीपरिबा रे से अनुसार सब क्वांटिटी एथिरे ऐड करिवे। हळदी लूण आ बाकी जहा पनीपरिबा सब। तो पुणी थरे आमे अल्प टिके सेथिरे ऐड कर दबा अदा। अदा को देखिबे एभली ऊपर ही ऐड करिवे तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आसीबो। अदा को जदि भाजी देबे देखिबे से पोड़ी जाए एते खास लागेनी खाइबा पई, माने फ्लेवरटा तार भल आसेनी। तो सबुबेले अदा कंचा अदा को जदि ऐड करिवे तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो। तो एबे हमें भल से आको टिके मिक्स कर दबा। जेहेतु टिके अल्प टिके पानी थाए चाउल रे पानी गुडा भी सुखी जिवो आ चाउल डालीला भी टिके हल्का भाजी ही जिवो। तो मिक्स करी आमे
ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚ ରଖିବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗିନାର ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗିନା ହାଫ୍ ଗିନା ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଡାଲି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଉଳ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଥିଲେ ଆମେ 2 ଗିନା ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଡାଲି ପନିପରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ହାଫ୍ ଗିନାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ପାଖାପାଖି 2 ଗିନା ଅଧା ପାଣି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା କି ଗ୍ଲାସ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିକି ଆକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ବତରିବନି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ପାଣି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ପୁଣି ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଭାତ ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଯେତିକି ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଭାତ ହେଲା ମାନେ ସେ ଦେଖିବେ ଫୁଲିଯିବ ଟିକେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ବି ସାରିଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ଏଇ ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ସ୍ଲୋ କରିକି କଭରକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ତ ଏଇଭଳି ପୁରା ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛି। ଗୋଟା ମସଲାରେ ଅଳେଇଚ, ପାନମଧୁରୀ, ପୁଣି ଚକ୍ରଫୁଲ ନେଇଛି, ପୁଣି ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି। ଗୋଟା ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିକି ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇଭଳି ହିଁ କୁଟିକି ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିବାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଟିକେ ଆମେ କୁଟିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭରକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ପୁରାପୁରି ଆମର 80% ବନି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପନିପରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭାଜିଲେ ସେଇ ସମୟ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଟମାଟୋ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ମାନେ 80% ଭାତ ସିଝିଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ଲେଭର୍ କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର୍ ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ବି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ସେଇଥିରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆହୁରି 20% ବନିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତ ଆମେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ବନିବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଭରକୁ ବାହାର କରିକିରି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିବା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଭରକୁ ବାହାର କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବନି ବି ସାରିଲାଣି। ଏଠି ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି ଭାତ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଟାଣ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବେ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୋଟା ମସଲାଟାକୁ ହିଁ ତା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଏଥିରେ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିନି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ 1 ଚାମଚ ହିଁ ତେଲ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ କିଛି ବି ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବା ପିଆଜ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ହେଉ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ର କଟିଂ କରିକି ଏଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ବି ଛେଚିକି ବି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ପୁଣି ଥରେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବା 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ଅଫ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ଭେଜ୍ ପଲଉ ବୋଲି ବି ଆପଣମାନେ ଆକୁ କହିପାରିବେ। ତ କମ୍ ତେଲ କମ୍ ମସଲାରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟି କାକୁଡ଼ି ନେଇଛି, ବା କଣ୍ଟିଆଳି କି କାକୁଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା ବି କହୁଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ କାକୁଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ପୁରାପୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା। କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଠି ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦି ପୁରା କାକୁଡ଼ି କଟିଂ ବି ହେଇଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖିବେ ଏଇ ପଲଉ ସହିତ ଏ ସାଲାଡ଼ଟି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ କମ୍ ମସଲା କମ୍ ତେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ ରେସିପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଣି ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଆମର କଟିଂ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଦହି 1 ଗିନା ଏଡ଼୍ କରିବା। ଦହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଓଜନ କମାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
तो एबे आम पुणी थे भलसे आपको मिक्स करदे। आपने नोटिस करते मुझे लुण टोटाल भी एड करनी। तो जो समय खाइबे से समय लुण अल्प टिके एड करेंगे और चाहिए चाट मसला अल्प टिके भी एड करेंगे। जेहेतु एबे जदि लुण एड करदेव सी देखिए पूरा पानी छाड़ा स्टार्ट करदेव टमाटो काकुड़ी सब से मुझे टोटाल भी लुण एड करनी। तो आपको आम भी साइड रखीदे। तो जब भी देखिए जदि सालाड बनाऊँ ताले लुण को सब खाଇବା समय ही एड करेंगे ना देखिए भल लगे खावाई। तो एबे आम चलते आपण बाड़ी भी देखई दूसरी गोटे प्लेट को देखूँ केते बढ़िया बनिकी रेडी होती। चाउल गुड़ा भी भात गुड़ा भी परस्पर भितर बिल्कुल लगिनी। देखूँ कम तेल भी बनई आम परफेक्ट बनिकी रेडी होती। तो आपण मैंने तरीका घरे निश्चय ट्राए करूँ। फ्रेंड्स आपण मैंने जब भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानू शेयर करूँ लाइक करूँ। चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण मानक पहुँचो। मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखिए घरे निश्चय ट्राए करूँ। आ कौ जिलूर देखुं ना कमेंट करने को जमार भूलुनि। आपण मैंने रेसिपी घरे बनातु आपण मानकर अनुभूति मो सहित शेयर करूँ। तो देखो भात गोटे आपण मैंने खंड कर देखीदेली केते बढ़िया बनिकी रेडी होती। तो बहुत बढ़िया टेस्टी भी लगुला। बिना तरकारी भी ये रेसिपीटी आपण मैंने खाईपारे तरकार बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो देखु ता सहित दही काकुड़ीर सालेड। तो आपण मैंने भी घरे ट्राए करूँ पिलाठू बड़ समस्ते खाइबे समस्ते हेल्दी भी रहिबो ये रेसिपीटी। तो आपण मैंने ट्राए करने को जमार भूलुनि। देखो पाखरे देखुची केते सुंदर भी देखा आ बहुत बढ़िया बास्ना भी आसुची। आपण मैंने जब चाहिए ये घी भी गोटे चामच एड करेंगे ना खाइबा समय बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो फाइनली रेसिपीटी आमर बनिकी रेडी हो सारी। तो आपण मैंने घरे निश्चय ट्राए करूँ केमती लगे कौन कमेंट करूँ। से पर्यंत रोची पुणी एक नुआ रेसिपी नहीं आसबि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।